बंधु माने बैशाख पूर्णिमा दिन घर को नहीं आसंतु एही तीनोटी जिनिस वर्ष वर्षर आर्थिक समस्या होइजिब दूर। बंधु माने बैशाख पूर्णिमा को आमर सनातन धर्म रे बहुत शुभ बोली माना जाय थाए। एही दिन लोक माने भगवान विष्णुकर पूजा करिथांती। एहा सहित गृह रे सत्यनारायण रो पूजा मध्य रखिथांती। धार्मिक दृष्टिकोण एही दिनटी को बहुत शुभ बोली माना जाय थाए। हिंदू पंचांग अनुसार चलित वर्ष बैशाख पूर्णिमा मे 23 तारिख रे पड़ुछि। एपरि कुहा जाय थाए जे जो माने एही दिन व्रत पालन करिथांती सेमानंकर समस्त मनोस्कामना पूर्ण होई थाए। एहा सहित जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन मध्य आसी थाए एवं एपरि किछि जिनिस मध्य रहिछि जाहाकु जदि आपण एही पवित्र बैशाख पूर्णिमा दिन घर को नहीं आसंती तो आपणक गृह रे सुख समृद्धि एवं धन धान्य रे मध्य वृद्धि होई थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे सेही सबु जिनिस गुड़िक विषय रे जानिबा जो जिनिस गुड़िक आपण एही पवित्र बैशाख पूर्णिमा दिन घर को आनिबा द्वारा आपणकर जन्म जन्मर दारिद्र्यता दूर होइछिबो। आपणको मां लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्त हेबो। तेबे बंधु माने ता पूर्वरु आपण माने जदि एही चैनल टी रे नुआ अछंती तेबे भिडियो टी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु, कारण आपण को एही परी अनेक वीडियो आग को देखा पाई परिबे। तेबे बंधु माने कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने एही थर बैशाख पूर्णिमाटी गुरुवार दिन पड़ुछि, जहाँकि आहुरी शुभ संजोग सृष्टि करुछि। गुरुवारटी मां लक्ष्मीकर एवं भगवान विष्णुकर अत्यंत प्रिय अटे एवं एही दिन पूर्णिमा मध्य पड़ुछि। तेबे एही दिन आपण जदि घर को श्री यंत्र आणंती तेबे एहा आपणको अनेक शुभ फल प्रदान करिथाए। तेबे एही दिन आपण घर को श्री यंत्र आनी सारिला परे श्री यंत्र को विधिवत भाବରେ पूजा करंतु। तापरे सेही श्री यंत्र को आपण निजर धन रखुतिबा स्थान रे किंबा निजर पूजा घरे स्थापित करंतु। एही उपाय करिबा द्वारा आपणक गृहरु आर्थिक समस्या सबुदिन पई दूर होइजिबो। आपणक गृह रे मां लक्ष्मीकर स्थायी वास हेबो। आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबा सहित आपणकर धन रोजगार करिबार अनेक स्रोत मध्य आपणक पई खोलिजिबो। द्वितीय रे हेउछि पित्तलर हाथी। तेबे एही बैशाख पूर्णिमा दिन आपण घर को पित्तलर हाथी किणी आणंतु। एपरि कुहा जाय जे आपण जदि बैशाख पूर्णिमा दिन घर को पित्तलर हाथी किणी आणंती तेबे एहा आपणको अनेक शुभ फल प्रदान करिथाए। तेणु एही भली एक शुभ अवसर रे आपण निज घर को पित्तलर हाथी नहीं आसंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणको गृह को मां लक्ष्मीकर आगमन होइथाए एवं जन्म जन्मांतरर दारिद्र्यता मध्य दूर होइथाए। एहा सहित आपणको परिवार रे सुख समृद्धिर मध्य वृद्धि होइथाए। तृतीय रे हेउछि सुना किंबा चांदीर मुद्रा। एपरि माना जाए जे बैशाख पूर्णिमा दिन जदि आपण घर को सुना किंबा चांदीर मुद्रा आणती तेबे एहा बहुत शुभ होइथाए। एपरि मान्यता रहिछि जे जदि एही दिन आपण घर को सुना किंबा रूपार मुद्रा आनी पूजा करंती एवं ताको आपण निजर धन रखुतिबा स्थान रे रखंती तेबे आपणक गृह रे मां लक्ष्मीकर स्थायी वास होइथाए एवं जीवन रे चलिथिबा समस्त आर्थिक समस्या मध्य दूर होइथाए। चतुर्थ रे एही दिन आपण घर को झाड़ू किणी आणंतु। जदि एही बैशाख पूर्णिमा दिन आपण घर को झाड़ू किणी आणंती तेबे झाड़ू सहित आपणक घर को मां लक्ष्मीकर मध्य आगमन होइथाए एवं मां लक्ष्मीकर विशेष कृपा मध्य प्राप्त होइथाए, जहा फल रे आपणक जीवन रे धन धान्य एवं सुख समृद्धि रे वृद्धि होइथाए। आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत होइथाए। पंचम रे हेउछि लाफिंग बुध। वास्तुशास्त्र अनुसार जदि आपण गृह रे लाफिंग बुध रखंती तेबे एहा आपणकर वास्तु दोष दूर करिथाए एवं अनेक शुभ फल प्रदान करिथाए। तेबे आपण निजर सुख समृद्धि एवं धन धान्य रे वृद्धि करिबा पई एही दिन घर को लाफिंग बुधंकर मूर्ति मध्य आनी परिबे, कारण लाफिंग बुध को सुख समृद्धि एवं धन धान्यर कारक बोली माना जाय थाए।
ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଗୃହରେ ଲାଫିଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୃହରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ଆଖିବାଲା ନଡ଼ିଆ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବୈଶାଖ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଖିବାଲା ନଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଦିନ ଏକ ଆଖିବାଲା ନଡ଼ିଆ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବୈଶାଖ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଲାଲ କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଲାଲ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଲାଲ କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ କିଣନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବୈଶାଖ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଘରକୁ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ଆଣି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜା କରି କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବକ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗୃହରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହକୁ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କେବଳ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହିଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କୁଶର ଆସନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଆସନ ପକାଇ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ବସି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। କମ୍ ସେ କମ୍ 7 ଥର ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ଦୋଷ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ବସି ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुषसी भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। आउ गोटे उपाय होछि, आपण जदि वैशाख पूर्णिमा दिन सकाळु निजर स्नान कार्य समापन करि सारिबा परे ओस्त गछरु 11टी पत्र आनी ताको गंगा जलरे भल भाबरे शुद्ध करि नियंतु। एहा परे सेही पत्ररे सिंदूर किंबा लाल चंदन रे श्री लेखि
ଏହାକୁ ଏକ ମାଳା ବନାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ବନିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 11ଟି ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ଆଣି ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଏହି କଉଡ଼ିକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରିର ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, କାରଣ କ୍ଷୀରି ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରି ଚଢ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭୋଗକୁ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବଳ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ହିଁ ଖାଇପାରିବେ।